Nastavljamo dalje sa retuširanjem fotografija i sada moramo napraviti jedan izuzetak, a to je ovaj čas. Zašto? Zato što ćemo sada prikazati kako možemo da skinemo ono crvenilo sa očiju kada se pomoću starijih uređaja, starijih fotoaparata ili mobilnih telefona pravila fotografija, pogotovo sa blicem, i tada je nastao onaj crveni efekat koji se nalazio na zenici ili na očima, kako god. Možemo vidjeti dvije fotografije, prva slika i druga slika. Ok. Hajmo sada da skinemo ovo crvenilo. To je zaista prosto unutar Photoshopa. Hajmo da odemo levo gdje se nalazi ovaj hanzaplast, to je Spot Healing Brush Tool. Kliknemo, zadržimo. I na kraju u ovom ovdje tabu imamo Red Eye Tool. Ta alatka nam je potrebna, nju ćemo uzeti. Prići ćemo ovom ovdje delu, kliknemo kao da pravimo selekciju i pustimo. Vidimo kako je skinuo samo deo. Znači moramo nekoliko puta to da uradimo. Dok skroz ne budemo zadovoljni. A drugi način jeste da priđete ovom crvenilu i samo kliknete levi klik. I vidite kako sad Photoshop skine ovo crvenilo. Ok. Idemo na drugu fotografiju. Hajmo ovdje isto to uradimo. Priđemo, kliknemo. I hajmo ovdje. Sjajno. Vidite kako Photoshop skida red eye, taj efekat sa očiju. Zaista to izgleda veoma prosto unutar ovog programa kada pričamo o samom retuširanju sa ovom alatom kao što je Red Eye Tool. Kao što sam i već rekao, morali smo napraviti izuzetak, ako kojim slučaju imate neke starije fotografije da znate kako možete i ovaj problem da rešite. No, nećemo previše vremena gubiti na ovom Red Eye Toolu, nastavljamo dalje sa retuširanjem u sljedećoj lekciji.